हाबानगो फाइ पाइथागो हाबानगनि सेबक ख्लाइनि रग बै हानां पिनां ख्लाइजाकमानि कक्तमा कासे फैगा কৈलासहरनि कक्तमानि बिसिन्ति साइमानखा কৈलासहर सुप्रिकान्दिव कोअपारेटिव सोसाइटिनि कायसा बेसरकारि संस्था एबा अर्गानाइजेशननि काजको आब्दुल हानान बाय हानां पिनां ख्लाइजाखा नागमुद्दिन क्राकसालो नागमुद्दिन কৈलासहरनि कोअपारेटिव हाबानगो थांमानि सामुंनि बागै फियाबा हाबानगो थाङै नुगैखा खरकसापानो गरै हाबानगो आबनि यागुलो बोरै खरकसानो नुखा आरो बोरैनो सोंमानि यागुलो बोरै साइखना रखा दीपर दामचिनि यागुलो जतनो हाबानगनि थाङै पायो अ जराबो अब्रिनि कक खनाय तंमानि जरावनो फाइरिबो हाबानगनि खरकसा सेबक ख्लाइनाय आ सेबकनो नुगै नागमुद्दिन सोङैखा तामनि बागै हाबानगनि सामुं ख्लाइमा जराबो खरकसापानो गरै हाबानगो सेबक ख्लाइनाय बाहायके सामुं नाङै फाइनाय रक सामुं ख्लाइबान बायनाय हनै सोंथानियो बरक खरकनि बिसिङो बेलायनो तुमफ्लामुं आसाय थांगो कक बांलाय थांगो कक बांलायमा जारै हानां पिनां ख्लाइजाखा नागमुद्दिन आपते हायनो कक सिलचामुं कासे फैक्या এই সোসাইটিকে প্রেসিডেন্ট লিয়ে মিটিং হয় কিন্তু আমি জানি না আপনি কত মাইছেন তাহলে অফিসে প্রেসিডেন্ট অফিসে একজন মহিলা পাইছি আর কেউ পাইছি আমরা তো 3:30 টিভিতে জানি 2টা ফিল্ডে গেছে কইলাম না ফিল্ডে কোন জায়গাতে? আরে আপনি ছবি করতেছেন কেন? আরে আপনারা অফিসের দায়িত্ব 5 জন স্টাফ আছে আজকে অফিসে, আপনি কইতাছেন ফিল্ডে গেছে, বাকিরা কোন জায়গাতে ফিল্ডে গেছে আপনি কোন না, আপনার এই সমস্যা কি? আরে ইলেকশনে গেছে কইলাম না। ইলেকশন কোন জায়গাতে হইছে? আপনারা দেখছেন এখানে প্রতিটা চেয়ার খালি, অনেক মানুষ